दरबार शरीफ में एक मुसलमान होने के तरह जो दरबार शरीफ आया या दुआ मांगने के लिए आया। यहाँ का जो सिलसिला है यहाँ से ज़ियारत करने के लिए मैं आया। यहाँ का साथ कोई पॉलिटिकल का कोई साथ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जिंदाबाद 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 खबर में भाईजान जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागतम 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 हमारा फाउंडेशन को वेलकम वेलकम जिंदाबाद जिंदाबाद खबर में भाईजान जिंदाबाद। राज्य सरकार दायी, राज्य सरकार ব্যর্থতার জন্য আজকে এটা হবে। টেকনিক্যালি কারোর জন্য তো সংবিধান পিছু হটে না, কনস্টিটিউশন তো সবাইকে মানতে হয়। আজকে যদি ডিউ টাইমে এই এসআইআর এর কাজ সম্পূর্ণ না হয়, ফাইনাল ভোটার লিস্ট যদি পাবলিশ না হয়, অটোমেটিক কোর্সে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। কিছু করার নেই, কারো কিছু করার নেই। এটা শুভেন্দুর ইচ্ছাতে হবে না, হুমায়ুন কবিরের ইচ্ছাতে হবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছাতে হবে না, অটোমেটিক কোর্সে হবে। দায়ী রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। আজকে তো আছে বারাসাতে একটা হলে, ওখানে রবীন্দ্র ভবনে করবো। এরপরে এখান থেকে ওনার সাথে সৌজন্য হলো, সাক্ষাৎ হলো, আলোচনা হলো। এরপরে জিয়ারত করবো দরবার শরীফে, তারপরেই লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবো। जो निर्वाचन का रुकावट कैसे है? रुकावट अभी जो प्रेडिक्शन आप मांग रहा है अभी नहीं बोलूँगी, थोड़ा वेट करना चाहिए, समय मांगना चाहते हैं आपको साथ। एक महीना जाने दीजिए ना, फरवरी जाने दीजिए क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है कि हो रहा है नहीं, कब होगा, सब कुछ सामने आने दीजिए, बाद में आपको क्या प्रेडिक्शन। एसआईआर का जो हैरानी हो रहा है, आम आदमी जो एसआईआर के लिए सुनानी जा रहा है हियरिंग के लिए, तो मेरे को ऊपर कोई नोटिस आते हैं तो मैं नहीं जाते, अटेंड नहीं करते। मैं मुर्शिदाबाद में सारे लोग को बोला अटेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नाम काटा जाएगी तो मेरा साथ लेगी नाम। वो जो आधिकारिक लोग है नाम काटेगी, क्यों डाक पब्लिश लिस्ट में नाम क्यों रखा? 58,20,000 58,20,000 का नाम काटा गया। जो एसआईआर जो स्टार्ट हुआ 27 अक्टूबर 2025, उसी दिन था 7,66,533 का नाम। 58,20,000 वो नाम काटा गया, वो निकल गया। तो बाकी नाम तो ड्राफ्टिंग लिस्ट में है, खसरा तालिका में है मौजूदा। एक ऐसा नाम कोई काटा नहीं जाएगी। एक का जेन्युइन वोटर को नाम काटेगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी अधिकारिक को नहीं छोड़ूंगी। उनको साथ नाम उठा के ही उनको घर से निकलने दूंगी, ऑफिस से निकलने देंगे। आपका ये जो नो पार्टी है, इस पार्टी का उम्मीदवार बसीरहाट में है, होगा? जरूर होगा। बसीरहाट सब डिवीज़न जो है, जो बसीरहाट सांगठनिक जो जिला है, सब जगह में मेरा उम्मीदवार होगा। इसलिए खबर आमिर से कुछ बात हुआ? ये नहीं पता मिलेगा, आपको पूछना चाहिए। वो मेरा सामने है, मेरा भाई है, मेरा सामने खड़ा है, उनको पूछिए, वो जवाब। दरबार शरीफ में
एक मुसलमान होने के तरह जो दरबार शरीफ आया, यह दुआ मांगने के लिए आया। यहाँ का जो सिलसिला है, यहाँ से ज़ियारत करने के लिए मैं आया। यहाँ का साथ कोई पॉलिटिकल का कोई साथ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। पार्टी फाउंड करने के बाद पहले आया और जिसका घर आया वो अभी कांग्रेस का एक लीडर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरा कोई बात नहीं है, वो सामने खड़ा है, उनको पूछिए जो उनका क्या अगले दिन क्या करना चाहते हैं नहीं चाहते, उनको हक है बोलने का, उनको पूछिए। मैं यहाँ आया, दरबार शरीफ आया, यहाँ ज़ियारत करने के लिए आया, दुआ मांगने के लिए आया। यहाँ SIR लेके जो मुसलमान लोगों को हैरानी कर रहा है निर्वाचन कमीशन, इसके बारे में ये निर्वाचन कमीशन का कोई इच्छा से नहीं हो रहा है। ये राज्य सरकार को जानबूझ के ये मुसलमान को हैरानी करने के लिए ये जो नोटिस साफ कर रहा है, जानबूझ कर करके इनको जो चीफ सेक्रेटरी है, इनको जो जिला शासक है, इनको जो ब्लॉक BDO है, ARO है, BLRO है, वो जो BLO है, ये लोग जानबूझ करके ये कर रहा है। अब कह रहा है कि जब अप्रैल में वोट नहीं होगा तो मई में राष्ट्रपति शासन जारी। हाँ, मई का 5 तारीख के पहले तो चुनाव होना चाहिए। मई को 5 तारीख 2026 के पहले जो चुनाव नहीं होगी तो ऑटोमेटिक कर से उस कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, भारतवर्षों को जो संविधान है उनको तो ऑटोमेटिकली जो चीफ मिनिस्टर 5 मई 2021 जो ओथ लिया है वो दिन ख़त्म होगा तो वो तो ऑटोमेटिक कर से यहाँ का 356 लागू हो। যে রিপোর্ট এসছে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ডের প্রশাসনের পক্ষ থেকে, তার বেসিসে আপনি বলছেন, কিন্তু আমি বলছি তার বাবাকে, তার মাকে, তার 3 বছরের বাচ্চা মেয়েকে আমরা চিনি, জানি। আমি সেদিনকে ফিরে গিয়ে রাত্রি 9টায় তাদের বাড়ি গেছিলাম, হাজার হাজার লোকের সামনে তাদের বাড়িতে আমি দেখা করেছি। আমি বলছি নিশ্চিত যে আলাউদ্দিন খুন হয়েছে, তার কাগজ কলমে যতই তাকে চালানো হোক যে তিনি সুসাইড করেছে, এমন কিছু ঘটনা তার বাড়িতে নেই। তার 2 ভাই, এক ভাই দুবাইয়ে থাকে, বড় ভাই, আর ও এখানে থাকে। ওর বাবা মা, ওর 3 বছরের বাচ্চা মেয়ে, ওর স্ত্রী, তার সংসার নিয়ে সে ওখানে হকারি করতে গেছিল, তাকে মেরে টাঙিয়ে দিয়ে আজকে এসব করা হয়েছে, রিপোর্ট চাওয়ানো হয়েছে। যখন দেখছে বেলডাঙ্গা উত্তাল 7 ঘন্টা অবরোধ, তখন কেন 4 দিন 5 দিন 7 দিন পরে পোস্টমর্টম রিপোর্ট দেখাচ্ছে? তাহলে সেই দিন কেন দেখালো না? সেই দিন কেন রাজ্য সরকার যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার প্রয়োজন হয় তখন হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টার নিয়ে তিনি বাংলার সভা করে বেড়ায়, আর যখন বেলডাঙ্গা 7 ঘন্টা অবরোধ হচ্ছে তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশের ডিজিপি কেন ঝাড়খণ্ডের ডিজিপির সঙ্গে কথা বলে সেই দিন সামনে আনলো না যেটা সুসাইড কেস, এটা কোনো রকম মার্ডার না? তাহলে তো এত কিছু ঘটতো না। এসব আমরা বুঝি। তাহলে কেন করলো এই সরকার? এখন মুসলমানদেরকে বুঝাতে হবে তো, মুসলমানরা বিগড়ে গেছে, মুসলমানরা TMC-কে ভোট দেবে না বলছে, আমাদের নতুন পার্টির দিকে দলে দলে যোগদান করছে, যেখানে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করছে। এরা আতঙ্কে এখন ওখানে হেমন্ত সোরেন তো মমতা ব্যানার্জির ছোট ভাই, কাজে ছোট ভাইকে তার প্রশাসনকে যা বলবে সেরকম রিপোর্ট তৈরি করে এখন মুসলিমদের কাছে মাসিয়া সাজতে হবে। এতদিন 11-14 বছর মিথ্যাচার করে এসছে, একই লাইনে খেলছে, খেলতে দিন না। দাদা, আপনার দলের কর্মীরা বলছে আপনি এবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই ভোটে দাঁড়াবেন, আপনি কি বলছেন? মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি বলেছি ওনাকে, ওনার ভাইপো গিয়ে আমাকে গদ্দার বলেছে। উনিও 4 ডিসেম্বর যেদিন আমাকে ববি হাকিম এবং মুর্শিদাবাদের আকরুজ্জামান প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ দপ্তরের, আর নিয়ামত হাজি দলের সাংগঠনিক চেয়ারম্যান, হরিয়ারপাড়ার বিধায়ক, তাদের সামনে নিয়ে যখন আমাকে 11টার দিকে প্রেস বাইট দিয়ে সাসপেন্ড করেছে, তার 1 ঘন্টা পরে মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুর স্টেডিয়ামে আমাকে পোকামাকড়, গদ্দার অনেক কিছু আখ্যা দিয়েছিল। আবার 17ই জানুয়ারি
তিনি ওখানে যে তিনার ভাইপো আমাকে গদ্দার বলেছে। আমি তাই বলেছি যে আমি গদ্দার না, তোমরা কংগ্রেসের সঙ্গে গদ্দারি করেছো, বিজেপির সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমাদের হিম্মত থাকলে বেলডাঙ্গা আর রেজিনগর 70 রেজিনগরে আমি কন্টেস্ট করব, 71 বেলডাঙ্গাতেও করব। পিসি ভাইপো তোমরা শুভেন্দুর কাছে 1956 ভোটে হেরেছ নন্দীগ্রামে। আপনাদের যদি ক্ষমতা থাকে, সাংগঠনিক শক্তি থাকে, এত যদি হিম্মত থাকে, তাহলে পিসি দাঁড়াক 70 রেজিনগরে আর ভাইপো দাঁড়াক 71 বেলডাঙ্গায়। দুজনকে যদি 30,000 করে ভোটে না হারাতে পারে, তাহলে পলিটিক্স থেকে সরে দাদা বসিরহাট নিয়ে কি ভাবছেন? বসিরহাট নিয়ে বসিরহাটেও পাচ্ছে হবে। বসিরহাট লোকসভার আন্ডারে যত বিধানসভা আছে আমাদের দলের সব প্রার্থী। শরীফ, ফুরফুরা শরীফ বলুন, আর প্রতাপপুরে দরবার শরীফ বলুন, এখানে বসিরহাটের দরবার শরীফ, এনারা একটা মুসলমানের ঐতিহ্য বহনকারী একটা মানে আল্লাহর অলিদের এখানে তীর্থস্থান। সেখানে তো আমি মুসলমান হিসাবে ভারতবর্ষের যে কোনো, যেমন আজমির শরীফে গেছি রাজস্থানের, সেরকম সিউড়ির পাথরচাপড়িতে দাতা বাবার কাছে গেছি। তেমনি এখানে এসব জায়গায় আমরা হামেশাই কোনো রাজনীতি করার জন্য না, যে কোনো টাইমে যতক্ষণ সুযোগ পাবো সময় থাকবে চলে আসবো। একজন কংগ্রেস নেতা, সেই জায়গা থেকে কংগ্রেসের মনে নেতা থাকতেই পারেন উনি কংগ্রেসের নেতা, আমি জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান। আপনি বিগত দিনে আমি 30 বছর কংগ্রেস করেছি, 1982 সাল থেকে 2012 সাল। আজকে উনি কংগ্রেস করছেন, আগামী দিনে অপেক্ষা করুন কে কোথায় থাকবে, তখন আপনাদের কাছে টিকিট পাবে বসিরহাটে আপনার থেকে? জি, কয়েক কি বসিরহাটে টিকিট পাবে? বললাম তো আগে, এসব নিয়ে এখনই কোনো কথা বলবো না, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন উনি কি বলছেন। না, আপনি কি জোটের বার্তা দিচ্ছেন? জোট করবেন? জোট বলেই তো আপনি সবার সঙ্গে আইএসএফ এর সঙ্গে কথা বলছেন, দেখুন কংগ্রেস সিপিএম এর কথা আমি বলছেন। আপনাকে এইটুকু বলছি, আমরা চাই এই মুহূর্তে যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, 15 বছর আগের মমতা ব্যানার্জি আর আজকের মমতা ব্যানার্জি আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। তাহলে কি কে আপনার জোট জিতবে, মানে সরকার দখল করবে কারা? নিশ্চিত থাকেন, আমরা যে জোট করছি, যে লক্ষ্যে আগাচ্ছি, বাংলার মানুষ ধীরে ধীরে আমাদের যে উদ্দেশ্যে আমরা এই নতুন পার্টি বাংলার মানুষের সামনে এনেছি। ন্যাশনাল কংগ্রেস শুরু থেকে 1977 সাল পর্যন্ত কখনো ডক্টর বিধান রায়, কখনো সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, কখনো অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন। তারপরে আপনারা জানেন আপনারা কি করে সরকার গঠন করবেন? আপনারা তো যদি হন তৃতীয় শক্তি হবেন, শাসক দল আছে বিরোধী বিজেপি, আমরা ফার্স্ট লার্জেস্ট পার্টি হব। কাউন্টিংয়ের দিনে দেখে নেবেন, আমরা ফার্স্ট লার্জেস্ট পার্টি হব এবং আমাদের পরে বিজেপি থাকবে, সেকেন্ড থার্ড হয়ে যাবে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেনারা ক্ষমতায় আছে। এনাদের রেজাল্ট 75 ক্রস করতে পারবে না। আপনি আজকের দিনে আমি বলে রাখলাম এই পবিত্র দরবার শরীফে দাঁড়িয়ে, আপনারা ইলেকশন কবে হবে? আজকের দিনে 50-50 চান্স। ইলেকশন নাও হতে পারে এপ্রিলের মধ্যে, কারণ ইলেকশন 25শে এপ্রিলের মধ্যে করতে হবে, না হলে 5ই মে রাত্রি 12টার পরে এই বাংলাতে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবেন যে এই তৃণমূলের অবস্থাটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। আজকে এসআইআর নিয়ে যেভাবে বিশৃঙ্খলা চলছে, এটা ফাইনাল পাবলিশ হওয়ার কথা ছিল ভোটার লিস্ট, সেটা 14 তারিখে হচ্ছে না। যদি ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফাইনাল লিস্ট না হয়, তাহলে ইলেকশন কমিশন ফার্স্ট উইক অফ মার্চে ইলেকশনের শিডিউল ডিক্লেয়ার করতে পারবে না। আর সেটা যদি না পারে, তাহলে দেখবেন ইলেকশনটাই আর এপ্রিলে হবে না। আমি চাইছি না, অটোমেটিক করছে মমতা ব্যানার্জির এই সমস্ত মানে কি বলবো ভুল পদক্ষেপ। এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের কোনো এমএলএ মনিরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহু জায়গায় যে ধরনের হুঙ্কার ছাড়ছেন এসআইআর নিয়ে, আননেসেসারি মুসলমান ভাইদের ওদের সিস্টেমের জন্য রাজ্যের যারা এসআইআরের কাজ করছে, সেই সমস্ত বিএলও, ইলেকশন ওসি, এআরও, এদের ভুলভাবে লোড করার জন্য আজকে হাজার হাজার লাখ লাখ মুসলমানকে আজকে বিডিও অফিসে গিয়ে দাঁড়িয়ে হয়রানি হতে হচ্ছে। লাস্ট কোশ্চেন একটা ছোট্ট, যদি
में है, कांग्रेस लीडर है बसीरहाट का। अभी जनता उन्नयन पार्टी का सुप्रीमो जो हुमायूं जी आपका पास है, आपका साथ बात करने के लिए आया था, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, दरबार शरीफ है, यहाँ पे भाजपा के लोग आते हैं, कांग्रेस भी आते हैं, तृणमूल भी आते हैं, सब लोग आते हैं। यहाँ पे धर्म का कोई बात नहीं होता है, कोई राजनीति का बात नहीं होता है। आज हमारा जो सिलसिला है, हमारा जो घर है, हमारा जो दादा है फ्रीडम फाइटर अल्लामा रूहुल अमीन, उन्हें पूरा भारत के लिए काम किया। हम हिंदू है कि मुस्लिम है क्रिश्चियन है, ये नहीं, भारत के लिए काम किया, भारत के जनता के लिए काम किया। तो हमारे दरबार वही सोचते हैं कि हम लोग काम करते हैं भारत के लिए और हमारे बंगाल के लिए। आज जो दुर्नीति चल रहा है और फिर सब जगह में माइनॉरिटी लोग को हैरेसमेंट जैसे तरफ कर रहा है, पूरा ये हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस में है कि उन्हें कौन सा पार्टी में है, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग एक ही साथ बंगाल का आदमी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बांग्ला में जो चोरी हो रहा है, बांग्ला में जो घोटाला चल रहा है, उन्नयन का पांचाली नाम के एक सॉन्ग, एक वॉइस आता है, लेकिन दुर्नीति का पांचाली हम लोग निकालेंगे। और माइनॉरिटी के पास हम लोग अगले दिन ये सोचेंगे माइनॉरिटी को, जे हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का कहाँ है मंदिर मस्जिद, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है, हम लोग का बेकार है। हम लोग का ये जो दुर्नीति है पोस्ट जा रहा है, पूरा घर घर में दुर्नीति चला गया ये जो गवर्नमेंट है, तो इसके वजह से ख़त्म करना है हम लोग का ये इरादा है। और जो पीर साहब का दरबार है, यहाँ पे राजनीति नहीं होगा, राजनीति का बात मैदान में होगा, जो मैदान में होना चाहिए। ठीक है, हुमायूं साहब ने बोला है कि बसीरहाट में उसका जो जनता उन्नयन पार्टी उसका उम्मीदवार हो गया, क्या इसके सिलसिले में आपका साथ? देखिए, ये सब मैदान में होगा, पॉलिटिक्स दरबार में नहीं होगा। होगा जो होगा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, अच्छा दिन आएगा। थैंक यू।